ڈیئر اسٹوڈینٹس، یہ ہے آپ کے کلاس 6 کی اردو کی بک باغ و بہار۔ تو آج ہم پڑھیں گے آپ کا سبق نمبر 2، جس کا نام ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلیے دیکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش عرب کے مشہور شہر مکہ میں 20 اپریل 571 عیسوی 12 ربیع الاول واقع فعل کے 55 دن بعد موسم بہار میں بروز پیر صبح صادق کو ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا انتقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے کئی ماہ قبل ہو چکا تھا، جن کا نام عبداللہ تھا۔ یعنی کہا جا رہا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش جو ہے عرب کے مشہور شہر مکہ میں 20 اپریل 571 عیسوی میں 12 ربیع الاول کے دن ہوئی تھی، جو واقعہ فعل کے 55 دن بعد موسم بہار میں۔ دن کون سا تھا؟ پیر کا دن تھا اور صبح صادق کا وقت تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کہا جا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام جو تھا وہ عبداللہ تھا، جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت یعنی پیدائش سے کئی ماہ یعنی کئی مہینے پہلے ہی جو ہے ان کا انتقال یعنی ان کی وفات جو ہے ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال ہوئی تو مدینہ سے مکہ آتے ہوئے مقام ابوا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ خاتون بھی 30 سال کی عمر میں انتقال کر گئی۔ یعنی کہا جا رہا ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 6 سال کے ہوئے تو جب ان کی ماں مکہ سے آ رہی تھی تو مقام ابوا پر پہنچی تو ان کی والدہ کا بھی وہیں پر انتقال ہو گیا 30 سال کی عمر میں۔ ان کی والدہ کا نام تھا حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا بھی دنیا سے چل بسے۔ یعنی کہ جب ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پرورش تھی یعنی دیکھ بھال ان کے دادا عبد المطلب نے کی۔ اس کے بعد جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کے ہوئے تو ان کے دادا کا بھی جو انتقال ہو گیا۔ ان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش اور دیکھ بھال کا ذمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے لے لیا۔ یعنی جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعد ان کے چچا ابو طالب نے جو ہے ان کی پرورش ان کی دیکھ بھال کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لی۔ 582 عیسوی میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 سال ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاچا ابو طالب کے ساتھ تجارت کی غرض سے پہلا سفر ملک شام کے لیے کیا۔ بصرہ شہر کے گرجا میں بحیرہ نامی راہب سے ملاقات ہوئی، جس نے ابو طالب صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی پیشین گوئی کی۔ یعنی کہا جا رہا ہے کہ 1582 عیسوی میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے 12 سال کے ہو گئے تھے تو انہوں نے اپنے چچا سے تجارت کے غرض یعنی تجارت کے ساتھ جو ہے ان کے ساتھ گئے۔ کہاں پر پہلا سفر انہوں نے طے کیا تھا؟ ملک شام میں۔ وہیں پر بصرہ شہر کے گرجا میں ایک بحیرہ نامی راہب سے ان کی ملاقات ہوئی تھی۔ راہب مطلب ہوتا ہے پجاری یا سنت۔ یعنی ان سے جو ہے ملاقات ہوئی جس نے جو ہے ان کے چچا عبد الطالب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی کی پیشین گوئی مطلب ہوتا ہے کسی بات یا واقعے کے بارے میں پہلے سے ہی بتا دینا۔ 25 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال تجارت کے ساتھ ملک شام کا دوسرا سفر کیا۔ اس سفر کی واپسی کے 2 ماہ بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کر لی۔ اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی۔ یعنی کہ اس کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کے ہوئے تو انہوں نے جو ہے ملک شام سے تجارت یعنی ملک شام سے دوسرا سفر کیا، یعنی دوسری بار تجارت کی ملک شام میں سفر کیا ملک شام کا۔ اس کے بعد جب وہ ملک شام سے واپس لوٹے اس کے 2 ماہ بعد یعنی 2 مہینے بعد انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شادی کر لی۔ اس وقت ان کی عمر جو تھی 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر 40 سال تھی۔ 33 سال کی عمر میں غیبی اسرار کے ظہور کا آغاز ہوا۔ 35 سال کی عمر میں خانہ کعبہ کی از سر نو تعمیر اور حجر اسود کا واقعہ پیش آیا اور 40 برس کی عمر میں بروز دوشنبہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے اعلان نبوت کر دیا۔ غیبی مطلب ہوتا ہے غیب سے متعلق اور ظہور مطلب ہوتا ہے ظاہر ہونا۔ آغاز مطلب شروعات
کہا جا رہا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم 33 سال کے ہوئے تو انہیں جو ہے غیبی اسرار ظاہر ہونے لگے، یعنی غیبی اسرار جو تھے وہ شروع ہونے لگے، آغاز ہونے لگے ان کو۔ اس کے بعد 35 سال کی عمر میں انہوں نے خانہ کعبہ کی ازسر مطلب ہوتا ہے نئے سرے سے تعمیر کی، حجر اسود مطلب کالا پتھر۔ اس کے بعد جو تھا حجر اسود کا واقعہ پیش آیا، اور 40 عمر میں جو تھے بروز دوشنبہ مطلب یعنی کہ دوشنبہ کے دن یعنی پیر کے دن جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے اعلان نبوت یعنی نبی ہونے کا جو ہے اعلان کیا۔ 43 برس کی عمر تک خلیفت اور دعوت اسلام کا دور چلتا رہا۔ 11 رمضان کو 65 برس کی عمر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی۔ اس وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 سال تھی۔ 27 رجب 621 عیسوی کو ہجرت کے واقعے سے 1 سال قبل بروز دوشنبہ کو واقعہ معراج پیش آیا اور 5 وقت کی نمازیں فرض ہوئی۔ یعنی کہا جا رہا ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم 23 برس کی عمر انہوں نے جو تھا 43 برس کی عمر تک خفیہ طور پر یعنی خفیہ طور پر دعوت اسلام کا دور جو تھا وہ چلتا رہا، یعنی انہوں نے دعوت اسلام کو جو ہے پھیلاتے رہے وہ خفیہ طور پر۔ پھر 11 رمضان کو 65 برس کی عمر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ان کی وفات جو ہے ہو جاتی ہے۔ اس وقت جو تھی ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 سال تھی۔ اس کے بعد 27 رجب 621 عیسوی کو ہجرت مطلب ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جا کر قیام کرنا، یعنی 27 رجب 621 عیسوی کو ہجرت کے واقعے سے 1 سال قبل یعنی 1 سال پہلے بروز دوشنبہ کو جو ہے واقعہ معراج یعنی معراج پر جانے کا جو واقعہ تھا وہ پیش آیا، اور جب معراج پر گئے ہوئے تھے تبھی جو ہے 5 وقت کی نمازیں فرض ہوئی تھی۔ اس کے بعد 622 عیسوی کو مکہ شہر سے مدینہ شہر ہجرت شروع کی، یعنی مکہ شہر سے مدینہ شہر کے لیے روانہ ہوئے۔ پھر دیکھیے ربیع الاول کو کعبہ میں داخلہ ہوا اور مسجد کعبہ کی تعمیر ہوئی، یعنی کہ 1 ربیع الاول کو وہ کعبہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں داخل ہوئے اور وہاں پر جو مسجد کعبہ کی تعمیر یعنی مسجد کعبہ بنائی گئی۔ 28 جون 622 عیسوی 12 ربیع الاول 1 ہجری پیر کے دن مدینہ منورہ میں داخل ہوئے۔ اس کے بعد 28 جون 622 عیسوی کو 12 ربیع الاول 1 ہجری پیر کے دن مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد 19 ربیع الاول 1 ہجری مطابق 5 جولائی 622 عیسوی کو مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ 19 ربیع الاول کو 21 ہجری مطابق 5 جولائی 622 عیسوی کو مسجد نبوی بنائی گئی، اس کی تعمیر ہوئی۔ فروری 623 شوال 1 ہجری کو دنیا کا سب سے پہلا تحریری دستور تیار کیا گیا۔ فروری 623 عیسوی شوال 1 ہجری کو جو تھا دنیا کا سب سے پہلا تحریری دستور بنایا گیا، تیار کیا گیا۔ شوال 1 ہجری مطابق مارچ 622 عیسوی کو ہجرت کے 7ویں مہینے کی شروع میں دفاع کا نظام قائم ہوا۔ جنوری 624 عیسوی 1 رمضان المبارک 2 ہجری کو رمضان کے فرض روزوں کا حکم ہوا اور زکوٰۃ کی فرضیت نازل ہوئی۔ 17 رمضان 2 ہجری کو غزوہ بدر پیش آیا اور اس کے فوراً بعد حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت پیغمبر اسلام کی وفات ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شادی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوئی۔ فروری 624 عیسوی 1 شوال 2 ہجری کو عید الفطر کی نماز بجماعت ادا ہوئی اور صدقہ فطر کا حکم نازل ہوا۔ کہا جا رہا ہے کہ شوال 1 ہجری کو مطابق مارچ یعنی 622 عیسوی کو ہجرت کے 7ویں مہینے میں یعنی جب انہوں نے ہجرت کیا اس کے بعد 7ویں مہینے میں اس کے شروع میں 7ویں مہینے کے شروع میں دفاع مطلب ہوتا ہے بچاؤ کا جو نظام تھا وہ قائم ہوا۔ اس کے بعد جنوری 624 عیسوی 1 رمضان المبارک 2 ہجری کو رمضان کے فرض روزوں کا حکم ہوا۔ فرض مطلب ہوتا ہے کہ لازمی جسے چھوڑا نہ جا سکے، یعنی
जनवरी 624 ईस्वी 1 रमज़ान मुबारक 2 हिजरी को रमज़ान के रोज़े जो थे वो हम पर फ़र्ज़ हुए, यानी उसका रखना हम पर फ़र्ज़ हुआ और ज़कात की फ़र्ज़ियत नाजिल हुई। पर नाजिल मतलब होता उतरी, यानी कि या आना, यानी ज़कात देने का हुक्म जो है नाजिल हुआ। उसके बाद 17 रमज़ान 2 हिजरी को गज़वा मतलब होता है जंग, गज़वा मतलब होता है जंग, यानी जंग बदर पेश आया। उसके फ़ौरन बाद हज़रत रुक़ैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बिन्त पैगम्बर इस्लाम की जो है वफ़ात हो गई। उसके बाद फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शादी जो थी हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से होती है। उसके बाद फरवरी 624 ईस्वी 1 शव्वाल 2 हिजरी को ईद उल फितर की नमाज बाजमात, यानी बाजमात मतलब जमात के साथ अदा हुई और सदक़ा फ़ितर का हुक्म नाजिल हुआ, यानी फितरा देने का जो सदका था वो नाजिल हुआ। फिर देखिए कहा जा रहा है रबीउल अव्वल 3 हिजरी मुताबिक जून 624 में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दूसरी बेटी हज़रत उम्मे कुलसूम का निकाह हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से किया, यानी उसके बाद रबीउल अव्वल 3 हिजरी मुताबिक जून 624 में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दूसरी बेटी जिनका नाम हज़रत उम्मे कुलसूम था उनका निकाह हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ कर देते हैं। रबीउल अव्वल 3 हिजरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बिनते उमर फारूक से निकाह किया, यानी उसके बाद कहा जा रहा है कि रबीउल अव्वल 3 हिजरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हफ्सा से अपना निकाह किया, बिनते उमर फारूक से जो है, यानी जो उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बेटी थी उनसे जो है उन्होंने निकाह किया। 15 शव्वाल 3 हिजरी को गज़वा उहद पेश आया, यानी उसके बाद 15 शव्वाल 3 हिजरी को उहद की जंग पेश आती है। उसी दौरान सूदखोरी, यतीमों के हुकूक, विरासत की मुफसल कानून की इजरा, शादी ब्याह के कानून निफाज और मुशरिक औरतों से निकाह की मुआमनत नाजिल हुई। फिर कहा जा रहा उसी दौरान सूदखोरी और यतीमों के हुकूक जो थे और विरासत के मुफसल कानून की इजरा, शादी ब्याह के कानून निफाज और मुशरिक औरतों से निकाह की ममानत यानी कि मनाही जो थी वो नाजिल हुई। रबीउल अव्वल 4 हिजरी में गज़वा बनी नज़ीर हुआ, जिसके दौरान शराब के हराम होने का कानून लागू हुआ। शाबान 5 हिजरी को गज़वा बनी युल मुस्तलक हुआ, जिसमें दौरान सफ़र तयम्मुम का हुक्म नाजिल हुआ। हज़रत जवेरिया से आप वसल्लम का निकाह भी हुआ। उसके बाद जंग खंदक भी हुई। उसके बाद रबीउल अव्वल 4 हिजरी को बनी नज़ीर से जो है जंग होती है। उसी के दौरान ये बताया जाता है, यानी उसी के दौरान शराब के हराम होने का कानून लागू होता है। फिर जो है शाबान 5 हिजरी को गज़वा बनी मुस्तलक, यानी जो जंग थी बनी मुस्तलक से होती है। उसके बाद जिसमें जो है दौरान सफ़र, यानी सफ़र के दौरान तयम्मुम का हुक्म नाजिल होता है, यानी बिना पानी का वज़ू जो होता है, जब हम सफ़र कर रहे और हमारे पास पानी ना हो तो उसी को वज़ू करेंगे, तो उसी को क्या कहा जाता है, तयम्मुम, यानी कि तयम्मुम करने का हुक्म नाजिल हुआ। फिर जो है नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जवेरिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से उनका निकाह होता है। उसके बाद जो है जंग खंदक होती है। फरवरी 628 ईस्वी 1 हिजरी 6 ज़िलक़ादा को आप मदीना मुनव्वरा में मक्का मुअज़्ज़मा की तरफ उम्रा के लिए रवाना हुए, यानी उसके बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरवरी 628 ईस्वी 1 हिजरी 6 ज़िलक़ादा को मदीना मुनव्वरा से मक्का मुअज़्ज़मा की तरफ उम्रा करने के लिए जाते हैं, यानी रवाना होते हैं। 1 ज़िलक़ादा 6 हिजरी को सहाबाए किराम के पैगंबर इस्लाम के हाथ पर आखिरी दम तक वफ़ादारी का अहद किया, यानी उसके बाद 1 ज़िलक़ादा 6 हिजरी को सहाबा किराम जो होते हैं वो पैगंबर इस्लाम के हाथ पर, यानी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर आखिरी दम तक वफ़ादारी का अहद मतलब होता वादा, यानी वादा किया, वफ़ादारी करने का वादा किया। सुलह हदीबिया हुई, मक्का में इस्लाम फैलने और मक्का फ़तह होने का सबब हुआ। मई 628 ईस्वी 1 मुहर्रम
28 ईस्वी 1 मुहर्रम 1 हिजरी में हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से आप वसल्लम का निकाह हुआ। सुलह मतलब होता समझौता, यानी हदीबिया का समझौता हुआ। उसके बाद मक्का में इस्लाम फैलाने और मक्का फतह होने का सबब बनता है। मई 628 ईस्वी 1 मुहर्रम 1 हिजरी में हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह होता है। जिलकादा 7 हिजरी में हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह किया। उसके बाद जिलकादा 7 हिजरी में हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह हुआ। इसी बरस निकाह व तिलाक के कवानीन नाफिज हुए, यानी उसी के दौरान जो थे निकाह और तलाक के जो कानून थे वह नाफिज यानी कि लागू यानी नाजिल होते लागू होते हैं। जमादुल अव्वल 8 हिजरी में हज़रत मारिया कुतबिया से निकाह हुआ। उसके बाद जमादुल अव्वल 8 हिजरी में हज़रत मारिया कुप्तिया से निकाह होता है। रमज़ान में मक्का फतह हुआ। उसके बाद रमज़ान शरीफ में जो था मक्का फतह होता है। दुनिया में इस्लाम की अशात का आगाज़ हुआ और सूद व हराम करार दिया गया। अशात मतलब रोशनी, यानी दुनिया में जो रोशनी की शुरुआत हुई और सूद हराम करार दिया गया। मुहर्रम 9 हिजरी मुताबिक अप्रैल 630 ईस्वी को ज़कात का निज़ाम कायम हुआ। उसके बाद 9 मुहर्रम 9 हिजरी को मुताबिक 630 अप्रैल 630 ईस्वी को जो ज़कात का निज़ाम कायम होता है। रजब में गज़वे तबूक हुआ। उसके बाद जंग तबूक होती है। जिकादा में मुनाफिकों के सरदार अब्दुल्ला बिन अबी की मौत हुई और 1000 मुनाफिकों ने इस्लाम कबूल किया। फिर कहा जा रहा जिलकादा में मुनाफिकों मतलब फरेबी या मक्कार या फिर इस्लाम को ना मानने वाले जो सरदार, यानी मुनाफिकों के जो सरदार था वो अब्दुल्ला बिन अबी की मौत हो जाती है। उसके बाद 1000 मुनाफिक जो होते वो इस्लाम कबूल कर लेते। जिलहिज्जा में हज फ़र्ज हुआ। उसके बाद जिलहिज्जा में जो हज फ़र्ज होता है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक अमीर हज मुकर्रर हुए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक जो है अमीर हज मुकर्रर हुए हैं। रमज़ान 10 हिजरी में आप वसल्लम ने 3 दिन का इत्तिकाफ़ किया। 10 हिजरी का अहम तरीन वाक़या हिज्जतुल विदा है। इत्तिकाफ़ मतलब है कि रमज़ान के 10 दिन पहले जो है जब रमज़ान यानी ख़त्म होने वाला तो जब 10 रोज़े बचते हैं तब जो है कोई यानी आदमी जो होते हैं वो मस्जिद में जाकर एक कोने में बैठ जाते हैं अपने परिवार से और सबसे अलग होकर। वो किसी के सामने नहीं आते हैं, सिर्फ अल्लाह की इबादत में मुब्तला रहते। तो वही कहा जा रहा है रमज़ान 10 हिजरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन का इत्तिकाफ़ किया था। उसके बाद 10 हिजरी का अहम तरीन वाक़या हिज्जतुल उदू है, जो हिजरत के बाद पहला और आपकी ज़िंदगी का आखिरी हज था। यानी ये जो हज्जतुल विदा वो हिजरत के बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का पहला और हिजरत के बाद पहला और उनकी ज़िंदगी के आखिरी हज था। जिलकादा के आखिर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के लिए रवाना हुए। यानी जिलकादा के आखिर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मक्का के लिए रवाना होते हैं। 4 जिलहज्जा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में दाखिल हुए। 5 जिलहज्जा को मस्जिद हराम में दाखिल हुए। तो 1,24,000 मर्द व औरत हज की नीयत से आपके साथ थे। यानी उसके बाद कहा जाए जब 4 जिलहज्जा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में दाखिल होते, उसके बाद 5 जिलहज्जा को मस्जिद हराम में दाखिल हुए तो 1,24,000 मर्द औरत हज की नीयत से हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। 14 जिलहज्जा को नमाज फ़जर मस्जिद हराम में अदा की और तवाफ़ विदा के बाद अंसार व मुजाहिरीन के साथ मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना हो गए। उसके बाद 14 जिलहिज्जा को नमाज फ़जर जो है मस्जिद हराम में अदा करते हैं यानी पढ़ते हैं। उसके बाद तवाफ़ विदा के लिए जो है तवाफ़ मतलब होता है यानी काबा के चारों तरफ घूमना, उसी को कहा जाता है तवाफ़। यानी तवाफ़ विदा के बाद जो होते हैं अंसार व मुजाहिरीन यानी उनके साथ जो होते हैं वह
मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना हो जाते हैं। उनके साथ जो साथी उनके होते हैं उनके साथ वो मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना हो जाते हैं। 26 सफ़र 11 हिजरी दोशंबा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में आखिरी इस्लामी लश्कर हज़रत उसामा बिन ज़ैद की सरबराही में रोमियों की तरफ भेजा। यानी कहा जा रहा है उसके बाद 26 सफ़र 11 हिजरी को दोशंबा के दिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में आखिरी इस्लामी लश्कर हज़रत उसामा बिन ज़ैद की सरबराही में, यानी हज़रत सरबराही मतलब होता है सदारत या सिपा सालारी का काम, उनकी सिपा सालारी के काम में रोमियों की तरफ जो है लश्कर को भेजते हैं। 29 सफ़र को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्ज़ का आगाज़ हुआ, आपके मर्ज़ का आगाज़ हुआ। 7 रबीउल अव्वल को मस्जिद नबवी में आखिरी नमाज बजमात अदा की। 27 जून 632 ईस्वी 12 रबीउल अव्वल 11 हिजरी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मालिक व खालिक हकीकी की बारगाह में तशरीफ़ ले गए। कहा जा रहा है 29 सफ़र को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मर्ज़ का आगाज़ हुआ, यानी उसके बाद जो है वो आगाज़ में तो शुरुआत, उनके मर्ज़ की शुरुआत हुई। उसके बाद 7 रबीउल अव्वल को मस्जिद नबी में आखिरी नमाज जो है बाजमात यानी जमात के साथ पढ़ते हैं। उसके बाद 27 जून 632 ईस्वी 12 रबीउल अव्वल के दिन 11 हिजरी को हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मालिक व खालिक हकीकी से मुराद है अल्लाह ताला, यानी अल्लाह ताला की बारगाह में, यानी अल्लाह ताला के पास जो है चले जाते हैं, उनके पास तशरीफ़ ले जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अब्दी आराम गाह मदीना मुनव्वरा की मस्जिद नबवी में गुंबद खिजरा के अंदर है। अब्दी आराम गाह मतलब मदफन मुराद है, यानी कब्र, यानी जो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मज़ार है वो मस्जिद नबवी में गुंबद खिजरा के अंदर है। ज़मीन का वह हिस्सा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर से लगा हुआ है वह दुनिया की हर चीज़ बल्कि अर्श व कुर्सी और लौह महफूज से भी अफजल और आला है। यही हमारा अकीदा है। यानी कहा जा रहा है कि ज़मीन का वह हिस्सा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस्म अतहर मतलब था पाक, यानी पाक जिस्म से लगा हुआ है वह दुनिया की हर चीज़ से बल्कि अर्श से व कुर्सी और लौह महफूज से भी जो है अफजल है। अफजल और आला मतलब होता है बुलंद दर्जे या मर्तबे वाला है। यही हमारा अकीदा, यानी यही हमारा अकीदा मतलब तो यकीन या ईमान, यही हमारा ईमान है। बच्चों आपका सबक नंबर 2 था हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहीं पे ख़त्म होता है। आपने इसमें पढ़ा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश कब हुई, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में क्या क्या किया और कब कब किया, और उनकी वफ़ा उनका पर्दा कब हुआ, सब आपने पढ़ा। आप इस सबक को जो अच्छी तरह पढ़िए और समझिए।